पहले आप लोग मीडिया का धन्यवाद। मैं ऐसा सोशल एक्टिविस्ट, मैं यहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव तो नहीं है, बट ऐसे कार्बी जो अपना जाति को साथ देने के लिए मैं यहाँ पर आया है। अपना जाति यहाँ पे मेरा कार्बी लोग कितना साल से यहाँ पे बैठा हुआ है। सो तार कारण मैं আজি আহিছে और 25 जन तो याद এতিয়া ওলাব और 20% माने कन्विक्टेड बोली 24 और कथातो আছে কি যে হ'ব এইটো কোর্টত জানে। लेकिन उन लोग जब अभी आएगा तो उन लोग खुद का ये बताएगा। लेकिन दुख बात इसी है कि इतना साल उन लोग बैठा है, उन लोग का परिवार आस आया है, उन लोग का रिलेटिव लोग देख करके मैं भी खुद बहुत दुख है। क्योंकि कोई दोषी है कोई निर्दोष है, तो उन लोग को जो दोषी वाला अलग बात है, लेकिन जो निर्दोष वाला उन लोग का बेचारा कुछ ये नहीं है। अपना घर द्वार अपना माटी बाड़ी सब कुछ खो दिया उन लोग अपना ये करने के लिए, चलाने के लिए एटू वो चलाने के लिए एटू केस और एटू करने माने सब तार माने सब एटू हेराई गल बोली कहिसे तार निजर परियाल अपना उन लोग को पूछने से उन लोग ही अच्छा बताएगा। जो उन लोग का यहाँ से उन लोग को छोड़ दिया जाएगा, अभी जेल से अभी छोड़ दिया जाएगा जब एज पर हम लोग बातचीत किया उन लोग का फैमिली से भी, और यहाँ पे भी हम लोगการที่ลังโซลงมาลำกี่เป็นนอนปีนานตรงกี่จอกกี่พันกี่สิบบอมแล้วBang, kalau ke reporter po.
Nó lừa mình. Hai đôn đi. Mà nó là mà đi cái. Hai đôn đi cái đó còn. Ang reporter pun pun pe. Đang đi cái này khác. Hai teman dapat bonus itu jo. Kan oke. Nang barang deh kan silang so kes pen hedin non pina nungki ke jok tum dulu. Inkoi bang inkoi rapo ke non elang ni tum han jok tang lo pesin non hedi nili video enun bom. itu koi jalo Kan silang so kes long phang dong kes walam ki pen non mang inkoi rapo thon ke non phatek pen jok tang lo la central gel nogo central gel pen non pe jok tang lo. Sun an ke so video bang yo là central gel nogo asam long pen non alang tum han pe jok tang lo. Kan silang so long alam ki jer ke jang tum non jok tang lo ala si bang ko ra phoki jok to pa alang itum pan non jer pen pe bal bom lo alang itum jer pen pe bal bom lo
যিখিনি কাম কৰিছে সিহঁতে মানে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ আছে, আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আছে, সিহঁতে ভাল কাম কৰি পেলাই non mang ke tong pen jang ke ja tum ki barang ke ron ke bar ro lagon lo nan lo ing ko kam chi jang so long pe alam ki alang itu mah de dak center ke long dan itu dak fatek nang ke jang alang tum ban non apor bang galang kan pi jok tang lo baing ko ra phok alang itu man jok asi no ya family tu nang king thum re lo la dak ka di an arong tik lo la ben non ki jok ye tum da dolang alang itu mata me un an bol inang ko asi churup tik lo alang itu pinaan tum ke churup tik lo le tum la dak nang tum long ko da dio lang ka pinaan na mun tum ke pinaan pini baing ko ra phok ki jok to family ke ni ngor tik lo দাদা হেঁটে করবো kanthi lang so long alam kia tum pinai la phangdong pen alam kia long tum jer ke jang tum he de pinam tum non ki jok wan lo si ninga rong pikan lo pinangan tum ke haril tum kar bia tum la puan pon ke long ko jo churup pik lo मैं उन लोग का तो रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन ऐसा कार्बी जाति का तरफ से मैं आया है अपना जाति को देखने के लिए, अपना जाति को एक दुख और खुश देखने के लिए मैं यहाँ पर आया है। कैसा महसूस हो रहा है अभी कैसा महसूस, मैं देखो उन लोग का फैमिली लोग को देख करके मैं बहुत दुख लगा कि ऐसे इतना 7-8 साल के बाद जो मतलब निर्दोष है उन लोग के लिए बहुत ख़राब लगा, क्योंकि जो कन्विक्टेड है इसके लिए हम कुछ बोलने नहीं चाहता है, लेकिन जो को कन्विक्टेड या तो कोई तो निर्दोष है उन लोग में कुछ ये नहीं होने वाला लोग भी यहाँ पे है। और उन लोग का फैमिली भी बहुत बताया हमको कि देखो हम लोग अपना ऐसी केस लड़ने के लिए अपना ज़मीन अपना घर द्वार सब बर्बाद हो गया। कोई कोई तो ऐसा भी है कि यहाँ में जेल लेकर आने के बाद में कोई अपना माटी हरा गया, कोई अपना बाप गुजर गया, कोई इनका बीवी भाग के दूसरा के साथ चला गया। तो बहुत दुख है उन लोग। इवन अभी जब उन लोग आएगा उन लोग से भी आप लोग पूछ सकता है कितना दुख है, उन लोग भी रोता है, इनका फैमिली लोग भी बहुत रोता है कि उन लोग कुछ नहीं है अभी, मतलब दे आर टोटली ब्लेम, अभी कुछ नहीं है क्योंकि 8 साल जेल में रहा वो ये नहीं है कुछ भी। उन लोग को ये भी नहीं दिया, बेल से भी जाने नहीं मिला, आज पहले बार उन लोग करने मिला। तो ये सब के लिए हम भी अपना जाति के लिए बहुत दुख है। 20 के लिए अभी 24 में क्या होगा वो जानाएगा, अभी क्या है वो तो कोर्ट का ऊपर में है, कैसा ये करेगा वो कोर्ट के मालूम है। लेकिन जो आस में निकाला है इन लोग के लिए बहुत, एक तरफ से तो बहुत खुशी है लेकिन एक तरफ से तो बहुत दुख है, क्योंकि मेरा कार्बी जाति को ऐसे कैसे ये होने पड़ा कि they are not convicted but still they are 8 years already inside the jail। तो उन लोग को क्या ये सर के कैसा ये हो ना জাষ্টিস নহয়। মই কৈ দিছে এইটো মই মানে কোনো কি এইটো নাই, যোনটো কনভিক্টেড আছে তাৰো মই सपोर्ट। क्राइम इज क्राइम, आई डोंट सपोर्ट एनीबॉडी, बट दोज हु आर नॉट क्राइम, जो ये नहीं है कि उन लोग का कन्विक्ट नहीं है, उन लोग के लिए बहुत दुख लगा। और जो हम लोग का भाई लोग है जो अभिनय लोग भी, उन लोग के लिए भी बहुत दुख है दैट वी वांट जस्टिस फॉर देम, बट हम लोग को ये अच्छा से जज करके ये होने से अच्छा होगा बोल के बोला। हाँ, वो जो गलत किया है उनको सज़ा मिलना है, और जो गलत नहीं किया बोल के आप में उन लोग को यहाँ से छूट दिया जाएगा। तो इसके लिए बहुत दुख है। लेकिन यहाँ से राय देने के लिए भी आप लोग तो जानता है अभी 8 साल हो गया, तो 8 साल एक घर वाला अपना घर बार अपना परियल को छोड़ करके यहाँ पे आया, तो इसके लिए मैं बहुत दुख भी है और शर्मिंदा है इसके लिए वो करके। बाद बाकी जितना ये है जो दोषी है दोस्त और ये वाला कन्विक्ट किया इन लोग को तो मैं ये कुछ नहीं बोल नहीं सकता है, क्योंकि बात ऐसा तो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसे पीसफुली हम लोग आसाम में और से हम लोग जाति मिलजुल करके सब बैठना है, किसी को अपना जाति से ले करके ऐसा ये तो नहीं करना है। लेकिन जो ये नहीं है कन्विक्ट नहीं है उन लोग के लिए देखो कोई तो अपना घर छोड़ के आया है, 8 साल काम नहीं के बहुत दुख की बात है। तो वही है বাধা আছিল এই যিখিনি এভিডেন্স আমাৰ আই উইটনেছখিনি হস্তাই লৈ গৈছিল, আমি মাতিছিলোঁ আমাৰ পক্ষে ক'বৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে বিপক্ষৰ ফেভাৰত কৈছিল। তো সেইকাৰণে আমি হস্তাই লিগলে কৰি তেওঁলোকক জেৰা কৰিছিলোঁ।
কিন্তু অনাৰেবল হাই কোৰ্টত আমি যথেষ্ট আৰ্গুমেণ্ট কৰিছিলোঁ, প্ৰায় 1.5-2 এইটো পইণ্টতেই আৰ্গুমেণ্ট কৰিছোঁ যে যদিও উইটনেছ হষ্টাইল হৈছে, আমাৰ বিপক্ষে কৈছে, কিন্তু সিহঁতে যিটো পইণ্টত কৈছিল যে আমাক শিকাই দিছে পুলিচে, মাৰিব নাহিলে, এইচব কোৱাৰ কাৰণেহে আমি হাকিমৰ ওচৰত 164 ষ্টেটমেণ্টটো দিছিলোঁ। কিন্তু আমি জেৰা কৰি দেখাইছিলোঁ কোৰ্টক যে নহয়, তোমালোকে এইটো প্ৰথমবাৰ এইটো মিছা কথা কৈছা আদালতত আহি, কাৰণ আজি 2 বছৰ পিছত তোমালোকে সাক্ষী দিব আহিছা, কিন্তু একো তোমালোকে ক'তো কমপ্লেইনও দিয়া নাই, কাকো জনোৱাও নাই। এতিয়া কোৰ্টে কি এনালিচিছ কৰিছে, আমি দিয়া জাজমেণ্টছবিলাক, আমি দিয়া পইণ্টছৰ আৰ্গুমেণ্টবিলাক, সেইখিনি যেতিয়ালৈ নাচাওঁ সঠিক নহ'ব ঠিককৈ ক'ব কাৰণে যে কি পইণ্টত তেওঁলোকক খালাচ দিলে। ডেফিনেটলি চিন্তাৰ বিষয়, কাৰণ কিয় চাওক, এইটো এটা অৰ্ডিনেৰী মাৰ্ডাৰ কেছ নহয়, ইট ৱাজ এ মব লিঞ্চিং, আৰু এইটো যাতে মানুহে আইন হাতত নলয়, এইটো এটা পজিটিভ ছিগনেল যাব লাগিছিল বুলি মই ভাবোঁ। যিহেতু এটা গৈছেও ছিগনেল, এইটো নহয় যে নহয় 20জনটো অন্তত কনভিকশ্যন দিয়ালোঁ, তো বাকী 25জন যিহেতু আমাৰ সাক্ষীয়ে আমাৰ এগেইনষ্টেই ক'লে, সেইটো কাৰণে অসুবিধাটোৰ সন্মুখীন হ'লোঁ। হাইকোৰ্টত মই নিজে এপিল কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু মোৰ লিমিটেড এপইণ্টমেণ্ট আছিল ফৰ স্পেচিয়েল পি পি ইন ছেশ্যন জজ কোৰ্ট, তো সেইমতে মই কৰি ইয়াতে সীমাত, কিন্তু মই ডেফিনেটলি চিঠিখন লিখিম লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ, ল ছেক্ৰেটেৰীলৈ, যে আপোনালোকে এপিল কৰিব লাগিব। কিন্তু মই ভাবোঁ বেছি ভাল হ'ব যেতিয়ালৈ মই জাজমেণ্টটো লৈ লওঁ, তেতিয়া পইণ্টছখিনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম যে কি পইণ্টত এপিলটো কৰিব পৰা যায়, কি পইণ্টত মানে আগবাঢ়িব পৰা যায়। মোৰ দৃষ্টিকোণত কি শাস্তি ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? সেইটো 24 তাৰিখে নিৰ্ধাৰিত হ'ব। আকৌ কৈছোঁ যে সেইটোত 302 যেতিয়া আছে, তাতে দুটাই চেণ্টেন্স হয়, এটা হ'ল লাইফ ইমপ্ৰিজমেণ্ট, নহ'লে আপোনাৰ ফাঁচী। আৰু ফাঁচীটো সাধাৰণতে দিয়া নহয়, অনলি ৰেয়াৰেষ্ট অফ ৰেয়াৰ কেছ হ'লেহে চালি জাৰি চাই এগ্ৰেভেটিং চিটুৱেশ্যন, মিটিগেটিং চিটুৱেশ্যন বুলি কয়, পক্ষ আৰু বিপক্ষই গোটেইখন তেওঁলোকে জুখি চাই সেইমতে পানিছমেণ্টটো দিয়া যায়। আমি সন্তুষ্ট নহয় কি যে 45জন আসামীৰ ভিতৰত আধাতকৈ বেছি আসামী তেওঁলোক দোষৰ পৰা মুক্ত হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা তেওঁলোক ৰেহাই পালে। গতিকে দোষমুক্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক ইয়াত জেলত ৰাখিব নোৱাৰে, গতিকে সেইটোত আমি খুব এটা সুখী নহয়। আকৌ আপিল কৰিব নেকি? আমি নিশ্চয় আপিল কৰাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ, আৰু এইটো আমি আমাৰ অধিবক্তাসকলৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ম। 3জন জুবিনিয়েল আছিলে, 3জন জুবিনিয়েল আছিলে, এই 45জনৰ ভিতৰত সেই 3জন নপৰে। তেওঁলোকৰ বিচাৰৰ যিটো মানে চূড়ান্ত ৰায়দান সেইটো আমি নাজানো, এইটো য'ত সেই জুবিনিয়েল আদালতত হৈছে তাৰ পৰাহে জানিব পাৰি। 24 তাৰিখে যিহেতু শাস্তি প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰা হ'ব, সেইদিনা আমি আহিম, সেইদিনা আহিম। আমি নিশ্চয় যিসকল ধাৰা 302ৰ অধীনত যিসকলক দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ আমি ফাঁচী হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। এইটো কিন্তু স্পষ্ট কথা, আৰু তেতিয়াহে এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব, আৰু সেইটো সৰ্বভাৰতৰ কাৰণে বা আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কাৰণে এটা দৃষ্টান্তমূলক এটা উদাহৰণ আমি পাম। সেইকাৰণে আমি সেইটো তেওঁলোকৰ ফাঁচি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয় সেইটোতো আছে, পিছলৈকে আছে। এতিয়া এই 25জনৰ ক্ষেত্ৰতে আমি সম্পূৰ্ণ সুখী হোৱা নাই। 25জনক দোষমুক্ত কৰা হৈছে, 25জনক। ইয়াৰ পিছত নিশ্চয় এইটো কথাটো আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ। মই এতিয়া এইমাত্ৰ ক'লোঁ যে বাকী 25জনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ সুখী নহয়। হয়তো কেইজনমান হয়তো নিশ্চয় হয়তো নিৰ্দোষী হ'ব পাৰে, কিন্তু গোটেইবিলাক এই আধাতকৈ বেছি ব্যক্তি নিৰ্দোষী নহয়, কাৰণ মহামান্য আদালতে পৰোক্ষ সাক্ষ্যদানৰ কথাখিনি তেওঁলোকে বিবেচনা নকৰিলে। আমি সন্তুষ্ট নহয় কি যে 45জন আসামীৰ ভিতৰত আধাতকৈ বেছি আসামী তেওঁলোক দোষৰ পৰা মুক্ত হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা তেওঁলোক ৰেহাই পালে। গতিকে দোষমুক্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক ইয়াত জেলত ৰাখিব নোৱাৰে, গতিকে সেইটোত আমি খুব এটা সুখী নহয়। আকৌ আপিল কৰিব নেকি? আমি নিশ্চয় আপিল কৰাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ,
আৰু এইটো আমি আমাৰ অধিবক্তাসকলৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ম। তিনিজন জুবিনিয়াল আছিলে, এই 45 জনৰ ভিতৰত সেই 3জন নপৰে। তেওঁলোকৰ বিচাৰৰ যিটো মানে চূড়ান্ত হেৰি ৰায়দান সেইটো আমি নাজানো, এইটো য'ত সেই জুবিনিয়াল আদালতত হৈছে তাৰ পৰাহে জানিব পাৰি। 24 তাৰিখে যিহেতু শাস্তি প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰা হ'ব, সেইটো সেইদিনা আমি আহিম, আমি নিশ্চয় যিসকল ধাৰা 302ৰ অধীনত যিসকলক দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ আমি ফাঁচি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। এইটো কিন্তু স্পষ্ট কথা। আৰু তেতিয়াহে এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব, আৰু সেইটো সৰ্বভাৰতৰ কাৰণে বা আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কাৰণে এটা দৃষ্টান্তমূলক এটা উদাহৰণ আমি পাম। সেইকাৰণে আমি সেইটো তেওঁলোকৰ ফাঁচি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। আশা কৰা ধৰণে নাপালে পুনৰাই এপিল কৰিব নহয় জানো? নিশ্চয় নিশ্চয় সেইটোতো আছে, পিছলৈকে আছে। এতিয়া এই 25 জনৰ ক্ষেত্ৰত सबसे पहले आप लोग मीडिया का धन्यवाद। मैं ऐसा सोशल एक्टिविस्ट, मैं यहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव तो नहीं है, बट ऐसे कार्बी जो अपना जाति को साथ देने के लिए मैं यहाँ पर आया है। अपना जाति यहाँ पे मेरा कार्बी लोग इतना साल से यहाँ पे बैठा हुआ है, सो तार कारण मैं আজি আহিছে। আৰু 25 জনটো ইয়াত এতিয়া ওলাব, আৰু 20% মানে কনভিক্টেড বুলি 24ত আৰু এইটো ওলাই কথাটো আছে। কি যে হ'ব এইটো কোৰ্টত জানে, लेकिन उन लोग जब अभी आएगा तो उन लोग खुद का ये बताएगा। लेकिन दुख बात ऐसी है कि इतना साल उन लोग बैठा है, उन लोग का परिवार आस आया है, उन लोग का रिलेटिव लोग देख करके मैं भी खुद बहुत दुख है, क्योंकि कोई दोषी है कोई निर्दोष है, तो उन लोग को जो दोषी वाला अलग बात है, लेकिन जो निर्दोष वाला उन लोग का बेचारा कुछ ये नहीं है। अपना घर द्वार, अपना माटी बाड़ी सब कुछ खो दिया उन लोग अपना ये करने के लिए, এইটো वो चलाने के लिए, এইটো কেছৰ এইটো কাৰণে মানে সব তার মানে সব এইটো হেৰাই গ'ল বুলি কৈছে। তার নিজৰ পৰিয়াল আপোনাৰ उन लोग को पूछने से उन लोग ही अच्छा बताएगा, जो उन लोग का यहाँ से उन लोग को छोड़ दिया जाएगा। अभी जेल से अभी छोड़ दिया जाएगा, एज पर हम लोग बातचीत किया उन लोग का फैमिली से भी, और यहाँ पे भी हम लोग